पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा साउथ अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान टीम 10 दिसंबर से दौरा साउथ अफ्रीका का टी20 सीरीज से आगाज़ करेगी और 5 दिसंबर को दौरा जिम्बाब्वे का अख्ताम होगा, जिसके बाद 6 दिसंबर की रात पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से पड़ोसी मुल्क साउथ अफ्रीका चली जाएगी। अब जो पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसमें कुछ हैरानकुन फैसले किए गए हैं। बाबर आजम की वापसी हुई है तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट भी खेलेंगे, वनडे भी और टी20 भी। लेकिन जो इतलात थी, जो एक माहौल पाया जा रहा था कि फ़खर ज़मान की वापसी हो रही है, उसके हवाले से सैम अयूब की हालिया परफॉर्मेंस ने सिलेक्टर्स का और टीम मैनेजमेंट का जो माइंड है वो चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से फ़खर ज़मान की पाकिस्तान टीम में वापसी एक बार फिर लटक गई है। और सुफियान मुकीम ने जो परफॉर्मेंस दी है उसकी वजह से शादाब खान, जिनका नाम लिया जा रहा था कि शायद उन्हें दौरा साउथ अफ्रीका में मौका दे दिया जाए, वो भी अब पीछे रह गए हैं। सुफियान मुकीम को पहली बार पाकिस्तान की वनडे टीम में मुंतखब किया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अगर टेस्ट स्क्वाड के हवाले से देखें, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि इंग्लैंड के खिलाफ गुज़िश्ता सीरीज़ के आखिरी 2 टेस्ट मैचेस खेलकर 19 विकेटें हासिल करने वाले जो साजिद खान हैं, जो एक मैच विनर बॉलर हैं, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। उसकी वजह ये है कि जो साउथ अफ्रीका की जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा स्पिनर वहाँ पर काम शायद ना आए। और मेरे ख्याल में इस फैसले को तनकीद का निशाना इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि वहाँ पर ऑलरेडी आपके पास नुमान अली मौजूद है, सलमान अली आगा स्पिन बॉलिंग करा लेते हैं, सैम अयूब हैं। तो मेरे ख्याल में ये फ़ैसला किसी हद तक जस्टिफाई करता है कंडीशंस के अतबार से। लेकिन साजिद खान को बहरहाल जब दोबारा पाकिस्तान के अंदर मैचेस होंगे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जनवरी में, उसमें उनको यकीनन चांस दिया जाएगा, जो मेरा यकीन है कि अपनी कंडीशंस में भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा साजिद खान का। या जब भी एशियन कंडीशन में मैचेस होंगे तो साजिद खान पाकिस्तान की स्क्वाड का हिस्सा होंगे। जबकि मोहम्मद अब्बास की 2021 के बाद पहली बार पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। और उसकी वजह ये है कि हालिया काउंटी सीज़न में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, जिसे आराम का नाम दिया गया है। और उसके साथ साथ नसीम शाह की टेस्ट स्क्वाड में वापसी ज़रूर हुई है, लेकिन वो टी20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो अब जो पाकिस्तान ने जो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो स्क्वाड का ऐलान किया हुआ था, वह जहां पर पाकिस्तान ने 3 वनडे खेले, 3 टी20, तो उस स्क्वाड में से जो बड़ी चेंजिंग्स आई हैं उसमें वनडे स्क्वाड में से फैसल अकरम, अहमद दानियाल और शाहनवाज दानी को ड्रॉप किया गया है। अहमद दानियाल और शाहनवाज दानी दोनों ही अनफिट हो गए थे और सीरीज़ के लिए दस्तयाब नहीं थे ऑलरेडी। अलबत्ता फैसल अकरम को ड्रॉप किया गया है। टी20 की बात करें तो यहाँ पर आमिर जमाल को ड्रॉप किया गया है, जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हुए थे पाकिस्तान की टी20 टीम में। फैसल अकरम को भी ड्रॉप कर दिया गया है, अरफात महनाज को भी, और उससे बढ़कर साहबजादा फरहान को। साहबजादा फरहान के हवाले से मैंने गुज़िश्ता रोज़ ही रिपोर्ट दे दी थी कि उसका जो कैरियर है लगता है ऐसा है कि फ़िलहाल एंड की जानिब जा रहा है। 2018 में उन्होंने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया, उसके बाद सिर्फ 2 मैचेस मिले, फिर 6 साल के बाद उनकी वापसी हुई और उन्हें चंद मैचेस खिलाकर एक बार फिर ड्रॉप कर दिया गया है। तो हो सकता है कि साउथ अफ्रीकी जो कंडीशंस हैं वहाँ पर, चूँकि वो शॉर्ट पिच बॉल पर आउट हो रहे थे, तो इसलिए शायद उन्हें सिलेक्ट ना किया गया हो। लेकिन जिस तरह की कारकर्दगी सैम अयूब एज ए ओपनर दिखा रहे हैं और किसी हद तक उमैर बिन यूसुफ भी टच में दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह से सेलेक्टर्स ने पूरा माइंड चेंज किया है। फ़खर ज़मान की वापसी यकीनी थी पाकिस्तान की टी20 स्क्वाड में भी और वनडे में भी, लेकिन सैम अयूब की हालिया परफॉर्मेंस ने सेलेक्टर्स को एक बार फिर मजबूर कर दिया है कि वो इसी जोड़ी को कंटिन्यू करें। और कुछ और मसाइल भी हैं जो कि फ़खर ज़मान के साथ पीसीबी के एक आला ऑफिशियल के हैं, जिसकी वजह से उनके लिए एक अलग बर्ताव रखा जा रहा है। लेकिन मेरा यहाँ जो सबसे बड़ी जो तवज्जो वाली बात है, ये कंसर्न है मेरा, वो यही है कि सलमान अली आगा पाकिस्तान की टी20 टीम में हैं। पाकिस्तान की टी20 प्लेइंग 11 में ऑलरेडी बाबर आजम खेलेंगे, मोहम्मद रिजवान खेलेंगे और सलमान अली आगा भी खेलेंगे। तो मुझे समझ नहीं आती है कि अगर आपके टॉप ऑर्डर में 3 बैट्समैन इसी अंदाज से खेलने वाले हैं, जिनका स्ट्राइक रेट मैक्सिमम 120-130 तक जाता है, तो फिर ये टी20 जदीद क्रिकेट की कैसे खेलेंगे। जदीद क्रिकेट में तो फिर हम नहीं जा रहे,
تو سلمان علی آغا کی میرے خیال میں انہیں جو وائس کیپٹن بنایا گیا پاکستان کی T20 ٹیم کا، وہ ایک غلط فیصلہ ثابت ہو رہا ہے، گو کہ وہ ون ڈے اور ٹیسٹ فارمیٹ کے لیے بہترین بلے باز ہیں جہاں پر وہ پرفارمنس بھی دے رہے ہیں، لیکن T20 میں کم از کم ان کی جگہ نہیں بنتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پلیئرز ہیں جنہیں تینوں فارمیٹس میں رکھا گیا ہے، جس میں بابر اعظم کے علاوہ محمد رضوان ہیں، سیم ایوب ہیں، سلمان علی آغا ہیں، یعنی کہ ون ڈے ٹیسٹ T20 سبھی اسکواڈ میں شامل ہیں دورہ ساؤتھ افریقہ کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی کچھ چینجنگز آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ اس بار پاکستان کے سلیکٹرز کا جو مائنڈ ہے وہ کسی حد تک چینج ہو رہا ہے، اور بابر اعظم کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اگر دورہ ساؤتھ افریقہ میں وہ اس طرح پرفارمنس نہ دے سکے جو کہ جدید کرکٹ کی ڈیمانڈ ہے، تو شاید پاکستان کے T20 اسکواڈ سے انہیں بھی ڈراپ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے حوالے سے انہیں ایک طرح سے پیغام بھی دے دیا گیا ہے۔ لیکن بابر اعظم کو ڈراپ اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان کا دورہ ساؤتھ افریقہ جو ساؤتھ افریقہ سرزمین ہے وہاں پر ٹریک ریکارڈ T20 میں بڑا شاندار ہے، جہاں پر وہ سنچری بھی سکور کر چکے ہیں، 150 کے لگ بھگ ان کا سٹرائک ریٹ ہے، 50 سے زیادہ ایوریج ہے، تو پاکستان کے کامیاب ترین بلے باز ہیں، تو اسی وجہ سے انہیں موقع دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کی T20 فارمیٹ میں کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کے اسکواڈ پر نگاہ ڈالیں جو کہ آج PCB کی جانب سے اعلان کیے گئے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیسٹ اسکواڈ کی، جس میں شان مسعود ہیں، سعود شکیل وائس کیپٹن ہیں، عامر جمال، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، حسیب اللہ خان، کامران غلام، خرم شہزاد، میر حمزہ، محمد عباس، محمد رضوان، نسیم شاہ، نعمان علی، سیم ایوب اور سلمان علی آغا۔ یہ پاکستان کا ٹیسٹ اسکواڈ ہے جو کہ 2 ٹیسٹ میچز میں کھیلے گا میزبان ساؤتھ افریقہ کے خلاف۔ اس کے علاوہ 3 ون ڈے میچز کے لیے پاکستان کا جو اسکواڈ ہے اس میں کیپٹن محمد رضوان ہیں، جبکہ دیگر پلیئرز میں عبداللہ شفیق، ابرار احمد، بابر اعظم، حارث رؤف، کامران غلام، محمد حسنین، محمد عرفان خان، نسیم شاہ، سیم ایوب، سلمان علی آغا، شاہین شاہ آفریدی، سفیان مقیم، طیب طاہر اور عثمان خان۔ یہاں سفیان مقیم کے ساتھ ساتھ عثمان خان بھی پہلی بار پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں شامل ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہیں ون ڈے اسکواڈ کا حصہ بنانا چاہیے۔ ان کے اندر صرف وہ جارح مزاج کھلاڑی بھی نہیں ہیں، ان کے اندر ٹیمپرامنٹ بھی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو T20 اسکواڈ ہے جو کہ 3 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھیلے گا، اور وہاں پر پہلے T20 میچز ہی کھیلے جائیں گے، ان میں کیپٹن محمد رضوان کے علاوہ ابرار احمد، بابر اعظم، حارث رؤف، جانداد خان، محمد عباس افریدی، محمد حسنین، محمد عرفان خان، عمیر بن یوسف، سیم ایوب، سلمان علی آغا، شاہین شاہ آفریدی، سفیان مقیم، طیب طاہر اور عثمان خان۔ یہ وہ پاکستان کے پلیئرز ہیں جو کہ دورہ ساؤتھ افریقہ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹور میں پاکستان کے پلیئرز کیسی پرفارمنس دیتے ہیں، اور اگر پاکستان کی ٹیم یہاں پر بھی اچھے نتائج دینے میں کامیاب ہو گئی تو پاکستان کا یہ ایک طرح سے پھر ٹیک اوور ہوگا، جس نے دورہ آسٹریلیا میں 22 سال کے بعد ون ڈے سیریز جیتی، اور پہلا ون ڈے ہارنے کے باوجود دورہ زمبابوے میں اگلے تمام میچز چاہے وہ ون ڈے ہوں چاہے T20 ہوں یک طرفہ مقابلے کے بعد جیتے۔ اس کے بعد دورہ ساؤتھ افریقہ ایک بڑا چیلنج ضرور ہے، لیکن پاکستان ٹیم پر اعتماد ہے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس ٹور میں پاکستان کی کارکردگی شاندار رہے گی۔